ole tu tum chu Microsoft PowerPoint manga chart animation han ti dan vela antiran chart han ti tho dan vela kha ache ti in step kan en chin kan en ho chin don nia master in PowerPoint ti kan hoa chuanin team si ti kan thak ta chin tiang ti hian ta hian kan ti chinang insert ta lu tanga chart ta hian itira nai column hi hemi chart hi kan mang ya ase ta lagi tian data alwin pe a itira ta hian chinang chart ta ki le chu ka pai te yang ma kan bol kan bol ta chuan hi ka tuna ka man lai hi PowerPoint 2021 ade ai ta animation sai ka tuna animation atiran hi ti ka select animation pane hi ya kan lo nga tu de ka on thia mi pakhat te ka ti to na fang khan chuan flat fly ka select ka and a left atanga kal tu ta pon top right atanga kal tu to ka thei vekta bottom kan mi ta ta hian by series chin tiang ti khan chuan by category ti khan ka te ta ni to the animation pane kan on chuan he tin le a group he tin ka lo ta chung ber ka se ka weather chung ber tu he ka select ka shift chung weather tin ka select le ta hian effect option sa baluta timing a hian 1 second sa hian la then ko don ta le chuan he start after previous atiam ve hat ya ma se ber ka he chak ma se ber to ta khan amain kal da automatically slide shot sinang tikan Microsoft 2021 chuan Microsoft Office 2021 chuan nakatitan chuan tikan kanin liang MS PowerPoint 2007 kita tin kalau kita ni chuan tayo tu ng yang kan result kita kapay pwede yang control X kan mai ai kat top ta hian chuan paste sai ne te paste kal top levin an boya ai v ang da wa thing kan ta chuan paste special level le ha antiran Windows 7 al chuan SVG te poka Windows 7 ka ti PowerPoint 2007 al chuan SVG te kam vero ta ne PNG JPEG ti ne lo ta picture enhanced metafile ke mang chinang ti khan ke ta ne chuan khati omrol khan hi picture ang ne to ka zu edit thei do lo ai thu ai zon li ti kha hian copy ka pet liang copy chu control le c chuan
picture format ka luta crop ma hian luta nga ti hian ka dia tikhan ka paste le tapang chuan crop le nga tikhan paste le tapanga tiga pedlea tawa zoom le nga tikhan paste le nga rang chop component rang chop chuan hi ka select ka animation sa ka look le nga animation pane hi kan on le animation pane kan on le nga until man PowerPoint 2007 ang chuan custom animation ti ka vela may hinay zone vela chuan more interest effect tayo ka look siya nga masabar rin niya kan ka chinang untuk tu ka select le a kan chinang patung na ka select le a last na hindi nan kapo ka at tayo maka duration ito kan tidang lang takita ni duration 2 seconds 2.25 ka tiyan kan tabak ay nangarin ala chung minute yan yan kan below lang sinang hindi a first tahigan below sinang as below na dyan and current slide 2 shift F5 ka naman yan chuan until nan heo here after ang hanggatin katabi na sinang hindi huwit text sinang yan here start after previous atila chuan ay mga yan ito silang session nila silang kan masabar kan nila silang 2021 na kanila year 2007 PowerPoint 2017 na zoom ka ani mai ale peka ale question ni chuan comment akan in low so nga kanin haw le don ya zavai mo traula